Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sous la place depuis quelques minutes et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero Gesù e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Sopra Gesù c'era anche una scritta: costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi stesso sarai con me in paradiso. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Il y avait aussi une inscription au-dessus de Jésus: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste,
Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. When they came to the place which is called the Skull, there they crucified Jesus and the criminals, one on the right and one on the left. There was also an inscription over him, "This is the King of the Jews." One of the criminals who were hanged railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." But the other rebuked him, saying, "Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation, and we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." And he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And Jesus said to him, "Truly, I say to you, today you will be with me in paradise." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Evangelium nach Lukas. Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe heißt. Dort kreuzigten sie Jesus und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Über Jesus war eine Aufschrift angebracht, auf ihr stand, "Das ist der König der Juden." Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn. "Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns." Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, "Nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht. Wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan." Dann sagte er, "Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst." Jesus antwortete ihm, "Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein." Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Había encima un letrero que decía, "Este es el Rey de los judíos". Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, "¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros". Pero el otro le increpaba, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor.
Leitura do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Acima dele havia um letreiro: "Este é o Rei dos Judeus." Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: "Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós." Mas o outro o repreendeu dizendo: "Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos." Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado." Jesus lhe respondeu: "Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso." Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. وكان عنوان مكتوب فوق يسوع بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليهود. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلناه، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jezusa i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Celle d'aujourd'hui est la dernière catéchèse sur le thème de l'espérance chrétienne qui nous a accompagnés depuis le début de cette année liturgique. Et je terminerai en parlant du paradis comme but ultime de notre espérance. Paradis est l'une des dernières paroles prononcées par Jésus sur la croix, adressée au bon larron. Arrêtons-nous un instant sur cette scène. Sur la croix, Jésus n'est pas seul. À côté de lui, à droite et à gauche, il y a deux malfaiteurs. Peut-être, en passant devant ces trois croix hissées sur le Golgotha, quelqu'un a poussé un soupir de soulagement en pensant qu'enfin, justice était faite en exécutant de telles personnes. À côté de Jésus, il y a aussi un criminel qui a reconnu sa faute. Quelqu'un qui reconnaît avoir mérité cette punition terrible. Nous l'appelons le bon larron, qui, s'opposant à l'autre, dit « Finalement, nous recevons ce que nous avons mérité à cause de nos actions ». Sur le calvaire, en ce vendredi tragique et saint, Jésus atteint l'extrême de son incarnation et de sa solidarité avec nos pécheurs. Là se réalise ce que le prophète Isaïe avait dit aux serviteurs souffrants. Il a été compté avec les impies. Et là, sur le calvaire, que Jésus a le dernier rendez-vous avec un pécheur pour ouvrir grand, même à lui, les portes de son royaume. Cela, c'est intéressant. C'est l'unique fois que le mot, que la parole paradis apparaît dans les évangiles. Et Jésus promet le paradis à un pauvre diable qui, sur le bois de la croix, a eu le courage de lui adresser la plus humble des demandes. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il n'avait pas d'œuvre de bien à faire valoir, il n'avait rien, mais il se confie à Jésus, qui le reconnaît comme innocent, bon, tellement différent de lui. Et cette parole de repentir a été suffisante pour toucher le corps de Jésus. Le bon larron nous rappelle notre véritable condition devant Dieu. Nous sommes ses enfants, ses fils, et que lui a de la compassion pour nous, que lui, Jésus, est désarmé à chaque fois que nous lui manifestons la nostalgie de son amour. Dans les chambres de tant d'hôpitaux ou dans les cellules des prisons, ce miracle se répète de nombreuses fois. Il n'y a personne, aucune personne, même s'il a beaucoup péché, à qui ne resterait que le désespoir et que la grâce lui serait interdite. Devant Dieu, nous nous présentons tous les mains vides, un petit peu comme ce publicain de la parabole qui s'était arrêté prier au fond du temple. Et à chaque fois qu'un homme qui ferait son dernier examen de conscience, qui découvre que finalement ses fautes dépassent et de loin les œuvres de bien, eh bien cette personne ne doit pas se décourager, mais se confier à la miséricorde de Dieu. Et cela nous donne espérance. Cela ouvre nos cœurs. Dieu est Père et jusqu'au bout attend notre retour. Et au Fils prodigue qui retourne et qui commence à confesser ses fautes, eh bien,
le Père ne l'empêche de parler et l'accueille avec une accolade. Et c'est comme cela que Dieu nous aime. Le paradis, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas un jardin enchanté. Le paradis est l'accolade avec Dieu, amour infini. Et nous y entrons dans le paradis grâce à Jésus qui est mort sous la croix pour nous. Là où il y a Jésus, il y a la miséricorde et le bonheur. Sans Jésus, il y a le froid et les ténèbres. En l'heure de la mort, le chrétien répète à Jésus, « Souviens-toi de moi ». Et même s'il n'y avait plus personne qui se souviendrait de nous, eh bien, Jésus sera là, à nos côtés. Il veut nous conduire, nous amener dans l'endroit le plus beau qui existe. Il veut nous porter là, au paradis, avec le peu de bien qu'il y a eu de notre vie, afin que rien de ce qu'il avait racheté pour nous ne soit perdu. Et dans la maison du Père portera aussi tous ceux qui en nous ont encore besoin d'être rachetés, les manquements et les fautes d'une vie entière. Voilà le but de notre existence, que tout s'accomplisse et que soit transformé en amour. Si nous croyons en cela, la mort ne nous fera pas peur et nous pouvons même espérer de partir de ce monde sereinement, avec beaucoup de confiance. Celui qui a connu Jésus n'a peur de rien. Et nous pourrons répéter nous aussi les paroles du vieux Siméon, lui aussi béni par la rencontre avec le Christ, après une vie consommée dans l'attente. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. À cet instant, enfin, nous n'aurons plus besoin de rien. Nous ne verrons plus les choses de façon confuse. Nous ne pleurerons pas inutilement, puisque tout est passé, même les prophéties et même la connaissance. Mais l'amour, non. L'amour reste, puisque l'amour ne passera jamais. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, paradis est l'une des dernières paroles de Jésus sur la croix adressée au bon larron. Au calvaire, Jésus atteint le sommet de sa solidarité avec nous, pécheurs, et c'est là qu'il a son ultime rendez-vous avec un pécheur pour lui ouvrir à lui aussi les portes de son royaume. C'est à un pauvre diable que Jésus promet le paradis, à quelqu'un qui n'avait rien, mais qui se confie à lui. Une humble parole de repentir suffit pour toucher le cœur de Jésus. Devant Dieu, nous nous présentons tous les mains vides.
Chaque fois qu'un homme découvre que ses manques dépassent de beaucoup ses œuvres bonnes, il ne doit pas se décourager, mais se confier à la miséricorde de Dieu. Il est Père et jusqu'au bout, il attend notre retour. Le paradis est le lieu de la tendresse de Dieu. Jésus nous y introduit avec le bien que nous avons fait dans notre vie et avec tout ce qui en nous a encore besoin d'être racheté. Le but de notre existence, c'est que tout s'accomplisse et soit transformé en amour. Si nous croyons cela, la mort ne nous fera plus peur et nous pourrons partir de ce monde sereinement et avec confiance. Celui qui a connu Jésus ne craint plus rien. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono felice di accogliere I pellegrini francofoni provenienti dalla Svizzera, dal Belgio, dalla Francia, in particolare I pellegrini di Coutances, Bayeux-Lisieux e Saint-Fleur. Accompagnati dai rispettivi vescovi, nonché la Cappellania indiana Tamoul di Francia. Cari amici, vi invito a riporre tutta la vostra fiducia nella misericordia e nella tenerezza di Dio che ha per ciascuno di voi. Egli non abbandona mai I suoi figli. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux d'accueillir les pèlerins francophones venant de Suisse, de Belgique et de France, en particulier les pèlerins de Coutances, Bayeux-Lisieux et Saint-Flour, accompagnés de leurs évêques, ainsi que l'aumônerie tamoule indienne de France. Chers amis, je vous invite à mettre toute votre confiance dans la miséricorde et la tendresse de Dieu pour chacun et chacune de vous. Il n'abandonne jamais ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in this, the last of our catecheses on Christian hope, I would like to speak of hope's fulfillment in heaven. On Calvary, Jesus assures the good thief that he will be with him that very day in heaven. The Lord's solidarity with us sinners culminates on the cross. There, as one of his final acts, he opens the gates of heaven to a repentant criminal. The good thief's humble plea for mercy was sufficient to touch the heart of Jesus. His humility reminds us that, like the publican in the temple or the prodigal son, we can only trust in God's mercy and, at every hour of our life, turn to him with hope in his promises. Jesus died on the cross to redeem our sins, our mistakes, and our failings, and to bring us with him to the house of the Father. He desires that nothing be lost of what he has redeemed. No one, then, should despair, for his grace is always present to those who put their trust in him. The hour of our death
need hold no fear for us if, like the good thief, we can turn to the Lord and pray in confident hope, Jesus, remember me. The Holy Father will now greet us in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Norvegia, India, Malaysia, Cina, Indonesia, Giappone, Filippine, Canada e Stati Uniti d'America. Rivolgo un particolare saluto ai sacerdoti ortodossi della metropolia di Nea Ionia della Chiesa ortodossa di Greccia, guidati da Sua Eminenza il Metropolita Gabriel. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Norway, India, Malaysia, China, Indonesia, Japan, the Philippines, Canada, and the United States of America. I extend a particular welcome to the priests from the Metropolia of Nea Ionia of the Orthodox Church of Greece, accompanied by His Grace Metropolitan Gabriel. Upon all of you and your families, I invoke joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch ihre Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache und anschließend wird Papst Franziskus einen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, die Reihe der Katechesen über die christliche Hoffnung schließen wir heute mit einer Betrachtung über das Paradies als Ziel unserer Hoffnung ab. Das Wort Paradies kommt in den Evangelien nur bei Lukas einmal vor. Und zwar in den Worten des gekreuzigten Jesus zu dem Verbrecher neben ihm, der ihn demütig um ein Gedenken im Himmelreich bittet. In seiner Kreuzigung gelangt Jesus an den höchsten Punkt seiner Menschwerdung und seiner Solidarität mit uns Sündern. Er öffnet dem Sünder, der ihm nichts dafür geben kann, die Türen zu seinem Reich. Dieser reumütige Verbrecher macht uns unsere eigene Situation als Sünder vor Gott deutlich. Auch wenn wir im Laufe unseres Lebens immer wieder Versagen und Fehler machen, sind wir Gottes Kinder und Gott hat Erbarmen mit uns. In seiner grenzenlosen Liebe wartet er auf uns bis zum Ende unseres Lebens, um uns dann, wie der barmherzige Vater, mit offenen Armen zu empfangen. Christus hat uns durch seinen Kreuzestod dazu die Wege bereitet. Wir brauchen uns daher auch vor dem Tod nicht zu fürchten. Es siegt die Zuversicht, die den Apostel Paulus sagen ließ, die Liebe hört niemals auf. Un cordiale benvenuto rivolgo ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare agli alunni della Liebenfrauenschule di Notten.
nonché a quelli della Maria Var Schule di Bamberg, venuti a Roma in occasione del 300° anniversario del loro istituto, accompagnati da Monsignor Ludwig Schick. Gesù, nostro fratello e maestro, ci incoraggia ad uscire dalle nostre case per operare il bene ed Egli porta a compimento quello che noi non riusciamo a fare. Signore benedica voi e le vostre famiglie. Papst Franziskus hat sich mit den folgenden Worten an die Anwesenden gerichtet. Ein herzliches Willkommen allen Pilgern deutscher Sprache, insbesondere den Schülerinnen und Schülern der Liebfrauenschule in Nottuln sowie der Maria-Ward-Schule in Bamberg, die anlässlich des 300-jährigen Bestehens ihrer Schule in Begleitung von Erzbischof Ludwig Schick nach Rom gekommen sind. Jesus, unser Bruder und Lehrer, ermutigt uns hinauszugehen, um Gutes zu tun. Und er bringt uns das zur Verendung, was wir allein nicht schaffen. Der Herr segne euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, a lo largo de este año litúrgico hemos meditado sobre la esperanza cristiana. Esta es la última catequesis sobre este tema y que dedicamos al paraíso como meta de nuestra esperanza. La palabra paraíso es una de las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz y está dirigida al buen ladrón. Ante su muerte inminente, le hace una petición humilde a Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. No tiene obras buenas para ofrecerle, pero se confía a Él. Esa palabra de humilde arrepentimiento ha sido suficiente para tocar el corazón de Jesús. El buen ladrón nos recuerda nuestra verdadera condición ante Dios, que somos sus hijos y que Él viene a nuestro encuentro teniendo compasión de nosotros. No existe ninguna persona, por muy mala que haya sido en su vida, a la que Dios le niegue su gracia si se arrepiente. Ante Dios nos encontramos todos con las manos vacías, pero esperando su misericordia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Los animo a poner siempre la confianza en el Señor, pidiendo que en el último momento de nuestra vida también se acuerde de nosotros y abra para nosotros las puertas del paraíso. Que Dios los bendiga.
Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande, espagnole. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Presentes nesta audiência, testemunhem a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso de bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Ao concluir hoje as catequeses sobre a esperança cristã, vamos refletir sobre o paraíso como meta da nossa esperança. Do alto da cruz, naquela sexta-feira trágica e santa, Jesus atendeu o pedido de um dos condenados à crucifixão. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essas palavras eram um reconhecimento humilde de alguém que sabia não ter feito nada de bom, mas se confia à misericórdia de Jesus. Ele se compadece e promete que naquele mesmo dia o ladrão arrependido estaria com ele no paraíso. Deus sempre tem compaixão de seus filhos, e mesmo que não tenhamos nada de bom para apresentar diante dele, devemos sempre nos confiar à sua misericórdia. De fato, o paraíso é a experiência do abraço de Deus, que nos ama com amor infinito. Por isso, certos de que mesmo que nos sintamos sozinhos, Jesus está ao nosso lado. Não devemos temer a morte, mas sim desejar o encontro final com Deus, onde o veremos cara a cara, vivendo o amor perfeito. Rivolgo un saluto speciale a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli del Roraima, accompagnati dal loro pastore e dai diversi gruppi dal Brasile. Cari amici, la fede nella vita eterna ci spinge a non avere paura delle sfide di questa vita presente, rafforzati dalla speranza della vittoria di Cristo sulla morte. Dio vi benedica. Uma saudação especial para todos os peregrinos de língua portuguesa, nominalmente os fiéis de Roraima, acompanhados pelo seu pastor, e os diversos grupos do Brasil. Queridos amigos, a fé na vida eterna nos leva a não ter medo dos desafios desta vida presente, fortalecidos pela esperança na vitória de Cristo sobre a morte. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم البابا اليوم في نهاية سلسلة تعاليمه حول الرجاء المسيحي عن الفردوس كهدف لرجائنا،
وأوضح البابا أن كلمة فردوس هي إحدى الكلمات الأخيرة التي لفظها يسوع على الصليب، وهي المرة الوحيدة التي تظهر في الإنجيل بعد طلب اللص الصالح المصلوب عن يمين يسوع. كان لهذا اللص الشجاعة الكافية للاعتراف بخطاياه وللطلب من يسوع أن يذكره متى أتى في ملكوته. لم يكن لديه أي أعمال صالحة يقدمها للرب، لكن يسوع حقق له مطلبه، فكلمة توبة واحدة تكفي للمس قلب يسوع. كلنا أيضا نحضر أمام الله بأياد فارغة، وغالبا ما تكون نواقصنا أكثر بكثير من أعمالنا الصالحة، لكننا لا نيأس، لأن الله هو أب رحيم ينتظر توبتنا حتى النهاية ليدخلنا الفردوس ويحول كل نقائصنا إلى محبة في المسيح. أكد قدسته أن الفردوس ليس مكانا خياليا، بل هو عناق مع الله، المحبة اللا متناهية، ونحن ندخله بفضل يسوع الذي صلب من أجل خطايانا. فإن آمنا بهذا لن يخيفنا الموت، بل ننظر إليه كرحيل عن هذه الدنيا لحضن الآب الأبدي. فمن عرف يسوع لا يخشى شيئا بعد. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dall'Iraq, dalla Giordania e dalla Terra Santa. Il paradiso è la meta e l'oggettivo della nostra esistenza, è il dono che Dio ci offre non per i nostri meriti, ma per l'immensità della sua misericordia e del suo amore infinito. È l'abbraccio del Padre che ci attende per concederci il suo perdono e per ridonarci la nostra dignità che abbiamo perduto a causa dei nostri peccati e del nostro allontanarci da Lui. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من العراق ومن الأردن ومن الأراضي المقدسة. إن الفردوس هو غاية رجائنا وهدف وجودنا. إنه عطية الله لنا، لا بسبب استحقاقاتنا، وإنما لفيض رحمة الله ومحبته اللامتناهية. إنه عناق الآب الذي ينتظرنا ليمنحنا غفرانه ويعيد لنا كرامتنا التي فقدناها بسبب خطايانا وابتعادنا عنه. إنه ثمرة الثقة في الله. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości Et nous arrivons aux salutations des fidèles polonais. swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, a szczególnie chorych i cierpiących, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Jest to ostatnia katecheza z cyklu o chrześcijańskiej nadziei,
który kontynuowaliśmy od początku obecnego roku liturgicznego. Jej tematem jest raj jako cel naszej nadziei. Raj to jedno z ostatnich słów wypowiedzianych przez Jezusa na krzyżu. Usłyszał je człowiek, który wisiał obok Niego, przyznał się do winy, uznając, że odbiera słuszną karę za swe uczynki. Na Kalwarii, w ten tragiczny i święty piątek, Jezus posuwa się do ostateczności swego wcielenia, swojej solidarności z nami, grzesznikami. Tam urzeczywistnia się to, co prorok Izajasz mówił o cierpiącym słudze. Policzony został pomiędzy przestępców. Tam też ma miejsce ostatnie spotkanie z grzesznikiem, któremu otwiera na oścież drzwi swego królestwa. Obiecuje raj biedakowi, który na drzewie krzyża miał odwagę skierować do niego najbardziej pokorną prośbę: wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Dobry Łotr przypomina nam o naszej prawdziwej kondycji wobec Boga, że jesteśmy Jego dziećmi, że On nam współczuje, że przebacza, gdy okazujemy tęsknotę za Jego miłością. Nie ma nikogo, bez względu na to, jak źle by żył, komu zostawałaby tylko rozpacz, a łaska byłaby niedostępna. Raj nie jest miejscem z baśni, ani zaczarowanym ogrodem. Raj jest uściskiem Boga, nieskończoną miłością. Wchodzimy weń dzięki Jezusowi, który za nas umarł na krzyżu. Gdzie jest Jezus, tam jest miłosierdzie i szczęście. Chce nas tam zabrać z tym małym czy też wielkim dobrem, jakie było w naszym życiu, aby nic się nie zatraciło z tego, co On już odkupił. Do domu Ojca zabierze także to wszystko, co w nas potrzebuje odkupienia, braki i błędy całego życia. Jeśli w to wierzymy, to śmierć przestaje nas przerażać i możemy mieć nadzieję, że opuścimy ten świat w sposób pogodny, z wielką ufnością. Ten, kto poznał Jezusa, niczego już się nie obawia. Do un cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, concludendo oggi le nostre riflessioni sulla speranza cristiana, rivolgiamo lo sguardo verso il paradiso, dove con le braccia aperte ci aspetta il nostro Padre Celeste. Ci introdurrà Gesù misericordioso, che dall'alto della croce non cessa di promettere il paradiso ad ogni peccatore pentito. A Lui chiediamo con speranza: Gesù, ricordati di noi. Benedico di cuore voi e i vostri cari. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, kończąc dzisiaj nasze refleksje o chrześcijańskiej nadziei, kierujemy wzrok ku rajowi, gdzie z otwartymi ramionami oczekuje na nas Ojciec nasz niebieski. Wprowadzi nas tam miłosierny Jezus, który z wysokości krzyża wciąż obiecuje raj każdemu skruszonemu grzesznikowi. Prośmy Go z nadzieją: Jezu, wspomnij na nas. Z serca błogosławię Wam i Waszym bliskim. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana. C'est au tour maintenant des fidèles de langue italienne de saluer le Saint-Père. E gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les servantes de Marie, ministres des malades et les pères eudistes. Que le pèlerinage auprès des tombes des apôtres soit une occasion pour faire grandir l'amour envers Dieu, afin que vos communautés deviennent des lieux où l'on pourra expérimenter la communion et le service. Je salue les associations et les groupes paroissiaux et particulièrement les fidèles de Santa Lucia et Santa Pollinaria in Frisia et du Sacre-Cœur de Jésus de San Ferdinando di Puglia. Les volontiers hospitaliers de Caserta, à côté de Naples, et le mouvement du message de Fatima. Et pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. À la fin du mois, de ce mois d'octobre, je voudrais vous recommander la prière du Saint-Rosaire, que cette prière mariale soit pour vous, chers jeunes, l'occasion pour pénétrer au plus profond le mystère du Christ actif dans votre vie. Aimez le rosaire, chers malades, afin qu'il vous donne consolation et qui donne un sens à vos souffrances, que devienne pour vous, chers jeunes mariés, l'occasion privilégiée pour expérimenter cette intimité spirituelle que Dieu qui fonde une nouvelle famille. Pater noster, Dominum vobiscum. et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain. Eh bien, à 15h, et je dis bien 15h, vous pourrez suivre la rencontre de Pape François avec l'équipage spatial international depuis la salle Paul VI. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis de CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.